Na mga kaposo, 5 ka magbabalaod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM, og Suksarjin ang miboto pabor nga ideklarang sufficient in substance ang impeachment complaint nga gisangat bato kang Vice President Sara Duterte. Kini mao sila Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adjong og Yasser Balindong sa Bangsamoro Region. Samtang sa Suksarjin, ang miboto sila Cotabato Congresswoman Maria Alana Santos og South Cotabato Congressman Dinad Hernandez. Si TUCP Party List Representative Raymond Mendoza nga stepfather ni Santos ang miboto usab. Ang mga nasgutang magbalaod sa BARM ug Suksarjin ang apil sa 54 ka membro sa Kamara sa House Committee on Justice og tungod kay lusot na sa komitiba, isa ka na kini sa House plenary aron pagbutuhan sa kadibukang membro sa Kamara. Wala pa ipitsa kanung sa kini pagayon, samtang gipatubag pa si Vice President Sara Duterte sulod sa napulo ka adlaw.